Good day mga mini. It's 7:30 in the morning. Sayo atong pagmata aron mukuyog sa bukid nila para manguha og dugos. Tara, let's go. Ug karon nagsugod na migtangas padung sa bukid. Ug naaday may kuyog nga ero nga si Busing. Diri pa ganing dapita, nagsugod nagkurog ako mga tiil. Pero tanawa ninyo, nindot po ang overlooking. Perti yung hangaka. Wala pa may kabot sa first bungtod ha. Pero hangak na kayo. Karon mo kabalik god. After pandemic. So 5 years na. Pero padayon lang. Kining mga bato mga mini, gikan ni sa minahan. Diri sa PMEC, katong gikwaan sa Dolomite nga gibutang sa Manila Bay. Ila dayon gitudlo ang unang target. Gisuwayan dayon og adto ni Kuya Junjun para tan-awon kung tinuod ba nga naa didto ang balay sa Liguan. Naraman di arpita gyuro. So confirm naara dito. Pero amo ra nang balikon inig uli namo gikan sa bukid. So padayon na mi paglakaw mga mini kay layo-layo pa baya to ang ikaduhang bungtod. Kuyo gyapon namo ang iro nga si Busing. Kini higayuna nanapod sila na matikdan nga mga liguan nga naglupad-lupad sa maong dapit. Lakaw na pod. So mga mini no, nakasuway na kita kung unsay kalisod sa pagkuha sa dugos diri sa bukid. Ang mga gianan sus pertigig lusuda. Ha? Ababaw de. Oh, di ba? Sayop pugo pag-agi. Tara mga giano. Sud kayo. Bilibagin nako mga mini no, kay bisag lisod ang tubig diring dapita, naagyapoy nagpuyo. Uy, nagsugod na manigdag makakita pa ba kami og balay sa Liguan ani? So pahuway sa mi og time check. Uy, 9:30 na day in the morning mga mini. Hapit naman dahil may maabot sa ikaduhang bungtod. Laban lang. Ikaduhang bungtod. Ikaduhang bungtod. Kami ni. So shout out ko sa mga manghuaay ug mga dugos no. I salute you guys. Kay dili jud lalim. Grabe katangas mga mini. Magagian. Pero sige lang hapit nami maabot. Oh, tangas kayo manggigan. Sulit kayo mga mini kay pertig yung ninduta sa view diri sa bungtod. Kapoy man pero dili jud kamahayan. Nang lugsong nga dayon mi mga mini aron manguha og butong. Pag-abot namo diri sa ubos, nang relax usa mi usa manguha og butong. Humana nimig inom sa tubig ug kaon sa unod sa butong, ani nga time. So good na pod mi baklay. Sakripisyo sa ni Santo. Amo nang balikon ang first target kay wala mi nakit-an diri sa ikaduhang bungtod. Sa kataas na mong pagbaklay, naay gisundan si Kuya Junior, Kuya Junjun, nga mga liguan. So amo susihon kung naabagid ilang balay. Aman. Swerte na agyod. Ako ba? Pagkabon na to daw? Ayo balik.
Na. Ato kabon. Sige. While busy sila pagkuha sa balay sa liguan, nga naay dugos, ako selfie-selfie sa duri. Oh, tanaw sa views. In short, way gamit. Diara, nakuha na jud nila. Ako diri, dawat lang limpyo. Grabe ya. Kuha na gyud. Kani waling sulod. Oh, tilaw dugos. Ah, kani. Kana, dugos. First time nakaon ko fresh nga lugos. Oh. Dili gyud pakyas ang akong pag-anhi sa kan. So na pa may kwaon sunod. Pag humana mog tilaw sa among nakuha, padayon na mi paglakaw. So hapit na gid mi sa among first target. Naabot na gid mi sa mong area. Amo nang adtuon ang balay sa liguan aron makuha na. Mubalik ka mo? Babala day no, ang pagkuha sa dugos kay dili basta-basta. Ang mga kamaora jud ang pwede mo kuha ani ug dili ni pwede sa mga bata. Ug ilahan ang sulayan og kuha. Nakuha na jud, pero hapit jud 1 hour kay ila pang gitiltil ang bato kung asa na himutang ang balay sa liguan. Yeah, usag na lang. Tara. Oh. Top. Kau na rin. Mayra. Kau na aron. So, mahuli namin mga mini. Duhagid kabalayan sa liguan ang muna nakuha. Wala gid mi na zero. May na lang ba? Sige. Adios.